Attention! This video was made for educational purposes only and is intended to show a technique to create a vector trace illustration. If you want more information about details, feel free to contact the author, sending all your doubts. Thank you, and enjoy this lesson. Lesson number 7. Making a vector palm tree. Vector trace technique.
Oke, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mendesain baju menggunakan CorelDRAW X4. Langkah pertama adalah kita buka CorelDRAW. Di sini saya akan mencontohkan CorelDRAW pada X4. Langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan garis vertikal dan garis horizontal. Di sini saya akan mencontohkan dua garis horizontal yang berada pada 250, kemudian yang kedua adalah berada pada garis 100. Kemudian garis vertikal saya letakkan setengah dari atau 25 dari ukuran 0 hingga 50. Kemudian dari 200 antara 200 dan 150. Fungsi garis ini adalah Fungsi dari garis ini adalah untuk menentukan atau mengukur suatu objek agar sesuai atau simetris. Di sini saya akan mencontohkan. Langkah awal yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita akan mendesain bagian dari baju, yaitu badan dari baju. Di sini saya menggunakan bezier. Saya akan memberikan pada titik dari pertemuan antara garis vertikal dan horizontal. Seperti ini. Kemudian kita akan memberikan warna agar terlihat lebih jelas. Setelah objek kotak ini selesai, langkah berikutnya itu kita akan menduplikasi dengan menekan Ctrl D. Fungsinya adalah sebagai cadangan apabila kita memerlukannya. Kemudian kita kembali kepada objek yang pertama. Pada baju tentunya terdapat beberapa lekukan, yang mana terdiri dari lekukan pada samping, atas, dan bawah. Saya akan mencontohkan untuk membuat lekukan itu menggunakan Shape Tool. Sebelumnya pada bagian bawah saya akan perpanjang sedikit. Setelah itu saya menggunakan Shape Tool, memberikan titik pada tengah objek, kemudian Convert Line. Saya akan bengkokkan seperti ini. Kemudian pada bagian atas sama seperti yang di bawah, namun di sini terlihat agak lebih tajam. Sudah terlihat. Pada bagian samping saya posisikan pada bagian bawah. Setelah itu saya letakkan, kemudian saya geser. Begitu pula sebelahnya. Gambar sudah terlihat sama. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat lengan. Pada lengan kita dapat membuat dengan menggunakan objek yang tadi, yaitu kita duplikat lagi, kemudian kita perkecil. Pada bagian lengan di sini sedikit agak lebih memanjang seperti ini, dan kita sesuaikan dengan ukuran dari badan tersebut. Setelah kotak terlihat seperti persegi panjang,
pada bagian ini pada bagian sudut atas miring kita memperkecilnya sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu pada bagian bawah kita akan memberi lekukan sedikit. Oke, di sini sudah terlihat seperti lengan. Langkah berikutnya yaitu drag objek yang ini pada posisi lengan atas baju. Kemudian pada titik tumpu saya pindahkan pada sudut atas. Kemudian pada bagian bawah saya akan menggeretnya. Oke, sudah terlihat jelas. Kemudian pada sebelah kanan kita dapat menduplikat objek yang barusan kita buat dengan menekan Ctrl D. Untuk membalikan gambar, kita dapat menahan Ctrl, kemudian geser pada bagian samping gambar seperti ini. Setelah itu posisikan pada titik atas baju. Oke, sudah terlihat. Oke, di sini gambar, di sini ukuran sedikit pada posisi ini. Oke, gambar sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menyatukan 3 objek ini dengan menekan weld. Oke, objek bayangan baju sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat kerah. Kita dapat menggunakan ellipse tool. Kita membentuknya seperti oval, kemudian beri warna untuk membedakannya. Setelah itu kita akan menduplikat. Hasil duplikat perkecil. Saya akan beri warna supaya menandakan. Nah, untuk terlihat simetris, kita dapat menggunakan elegant and distribute. Posisikan pada top, kemudian bagian center. Kita apply. Oke, udah terlihat selesai, terlihat simetris. Setelah itu kita potong. Oke, terlihat seperti ini. Oke. Setelah pada bagian lengan itu selesai, drag pada bagian atas baju, sama halnya seperti tadi. Posisikan ini, kemudian letakkan pada center dan top. Lihat posisinya. Setelah itu selesai, pada bagian ini bawa ke atas dengan menekan panah pada keyboard. Oke, setelah itu kita akan memotongnya. Kita mendrag 2 objek ini, objek baju dengan objek lingkaran tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan ini. Oke, objek sudah jadi. Ini kita geser, kemudian yang ini kita berikan warna hitam seperti ini. Oke, objek baju sudah selesai. Ini sudah terlihat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat benang-benang yang mengikuti pada jahitan baju tersebut. Biasanya terletak pada lengan bawah, lengan atas, dan bagian bawah baju. Caranya yaitu dengan membuat garis sama seperti tadi. Kita menggunakan bezier tool. Posisikan pada titik baju. Oke, terlihat seperti garis. Setelah itu, lakukan garis tersebut sesuai atau mengiringi dari lekukan baju tersebut, lekukan dari lengan. Oke, ternyata di sini tidak. Saya akan memperbesar. Kemudian, oke, di sini sudah terlihat. Namun di sini saya
pada posisi ini sudah terlihat sama. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat titik-titik yang membentuk seperti jahitan. Kita dapat menggunakan outline style selector. Kemudian pilih, saya akan mencontohkan ada titik-titik yang lumayan jelas. Oke, seperti ini. Setelah ini jadi, kita akan membuat pada bagian sebelahnya. Langkahnya yaitu sama dengan menduplikat, kemudian geser pada bagian sebelah, tahan kontrol, kemudian geser pada bagian samping. Oke, pada sebelah baju terlihat. Oke, kita akan bisa menyesuaikannya sesuai dengan ukurannya. Sini terlihat sama. Oke, kemudian untuk membuat jahitan pada bagian lengan atas sama seperti tadi dengan menekan Ctrl D, drag pada posisi atas. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita mengklik sekali pada bagian titik tumpu, kita geser pada sudut atas. Setelah itu, pada bagian bawah ditarik menuju bagian ketiak. Seperti ini. Kemudian pada bagian sebelahnya, sama seperti tadi, dengan menduplikat, Ctrl D, drag pada bagian sebelahnya, kemudian tahan kontrol, geser. Oke, objek sudah jadi. Oke, di sini. Sekarang pada jahitan bagian bahu, sama seperti tadi, duplikat, kemudian bawa pada bagian kerah. Setelah itu klik sekali, tarik sedikit agak lebih miring. Setelah ini, oke, ditarik, diperpanjang hingga menemui dari jahitan lengan atas. Setelah ini jadi, diduplikat. Sorry. Oke, tahan kontrol, kemudian geser ke samping. Oke, untuk menyesuaikan pada posisi ini dengan sebelahnya, kita dapat menggunakan garisan. Sesuaikan pada ukuran garis dari bahu sebelahnya. Kemudian didrag, posisikan pada titik dari garis horizontal tersebut, kemudian lepas. Setelah itu, ini dapat dihapus. Oke, seperti ini. Jadi terlihat seperti baju. Langkah selanjutnya itu pada bagian benang bagian bawah. Sama seperti tadi, dapat diduplikat dengan menekan Ctrl D, bawa jahitan tersebut atau garis ini pada posisi bawah. Sebelumnya kita akan meratakan. Oke, apabila terlihat selesai, tarik, perpanjang jahitan tersebut, kemudian sesuaikan dengan baju bagian bawah. Oke. Di sini tidak terlihat simetris, maka dapat kita atur sesuai dengan posisi baju. Oke, terlihat agak rata.
Oke. Oke, bila tidak rata, saya akan menggunakan ini. Kemudian saya bawa dia ke sini. Sip. Maka desain baju sudah selesai. Tinggal membuat gambar pada bagian depan baju. Oke, untuk baju, apabila baju sudah selesai, maka objek-objek yang tidak diperlukan dapat dihapus. Seperti ini. Oke, lihat baju selesai.
Hi, today I am going to show you how to design a three-dimensional vector layout in CorelDRAW. First draw a rectangle, change color, you can remove outline, change shape. By pressing plus key on your numeric keypad, you can get a copy of the selected object. Now we'll change the gradient position. We can import a picture in this right hand side box. Drag with mouse right arrow key and choose power clip option while dragging. Adjust the size and you can change skew also. Position the image. You can use arrow keys on your keyboard to align properly. Now I'm selecting color from the image. Change font color. And align it properly. Also you can give drop shadow to the text. Now we will align this text to the rectangle in the same shape. Now we will delete extra text.
Now we will change background color. Also we'll change gradient color at the bottom area. Here if you want to remove extra space to the text string, you can do these settings. Now we will make multiple copies of this same design. Just select the object and press place key on your numeric pad to get a copy. You can double click with pick tool on the text to edit. Later if you want, you can change the picture right hand side for each object.
Hola a todos, voy a presentarles la primera parte de un pequeño tutorial sobre cómo dibujar un logotipo de forma vectorial con CorelDRAW. Bien, vamos a partir en esta primera parte con una creación de un nuevo archivo. En este nuevo archivo que nosotros vamos a crear, pues especificamos algunos aspectos del formato. En este caso vamos a darle en primera instancia un nombre y dejamos algunos formatos predeterminados, aunque aquí podemos configurar algunas cosas ya una vez creado. En este caso lo dejamos en formato carta y vamos a trabajar inicialmente con la unidad de medida de pulgadas. Insertamos una imagen que en este caso es una imagen PNG, JPG del logo símbolo de Batman, y es el que vamos a utilizar nosotros como base para calcarlo y luego generarlo a partir de vectores. Utilizamos una preconfiguración de teclado que nos permite llamar una herramienta de centrado y de alineación de objetos. Vamos a organizar posteriormente cada elemento en diferentes capas con el fin de tener un poco más controlado el trabajo. En esta capa donde hemos importado el mapa de bits, la capa la denominamos mapa de bits, y posteriormente vamos a crear otras capas en las cuales vamos a trabajar a partir de vectores. Bloqueamos la capa, creamos una nueva capa que vamos a denominar vector, y sobre esta capa vamos a realizar el dibujo vectorial. Como vieron anteriormente, la capa mapa de bits ha sido bloqueada con el fin que no haya problema, no haya posibilidad de moverlo o de hacer algún cambio. Pasamos luego a generar, a cambiar la unidad de medida por milímetros, y aquí vamos a utilizar líneas guía para poder establecer las dimensiones, o más que dimensiones, para poder encajar el logo símbolo de manera geométrica para que podamos partir con dibujos básicos. La idea de encajarlo con líneas guía es poder establecer los ejes de simetría que nos van a ayudar a hacer un poco más fácil el dibujo. Como ustedes pueden observar, el escudo de Batman es en esencia una forma ovoide, entonces una forma elipsoide, entonces es muchísimo más sencillo de trabajar porque pues en sí tiene una geometría a dos ejes, tanto el eje vertical como el eje horizontal, y nos vamos a valer de las líneas guía para poderlo trabajar de esta forma. Obviamente en una primera adaptación pues simplemente es encajarlo en la forma general y la proporción general que tiene el escudo a partir del dibujo de una elipse, y posteriormente pues iremos adaptando el resto de la geometría. Ahora fíjense que utilizo un rectángulo que lo duplico en espejo tanto hacia el costado como hacia abajo, con el fin de establecer las siguientes líneas guía que me permiten controlar un poco más la simetría. Ya teniendo esta base, ya puedo hacer con exactitud el dibujo de la elipse. En este caso le he cambiado el color del contorno a un color un poco más claro para que contraste con el negro del escudo, y así poder visualizar mejor la apariencia. Fíjense que en la parte de abajo del logo no ha quedado bien la línea guía, lo que me exigirá entonces realizar un pequeño cambio de posición de la línea guía. Entonces para ello pues va a ser necesario mover un poco la línea guía para que la elipse se ajuste a esta posición. Bien, aquí lo que vamos a ver es que se trata de cuadrar la línea guía. La corremos un poco porque como tiene activo una herramienta que se llama Snap o Imán, entonces hay que correrla un poco para que desimante y luego poderla acomodar mucho más fácilmente. Aquí nuevamente vamos a realizar el dibujo del rectángulo, lo adoptamos
He dibujado un rectángulo con el fin de ubicar la línea guía conforme al centro del rectángulo y de esta forma hacer un poco más simétrico el dibujo. Bien, fíjense que ha quedado mucho más adaptado. Ahora utilizamos la herramienta de silueta. La herramienta de silueta permite crear siluetas tanto hacia adentro como hacia afuera de la geometría, en este caso de la elipse. Vamos a crear dos siluetas. Una vez creadas las siluetas podemos desagrupar cada silueta para luego poderlas trabajar de manera separada. Si oprimimos la tecla Shift al mismo tiempo que vamos redimensionando la figura, esta se nos redimensiona de forma simétrica hacia los dos extremos del eje que se está redimensionando. Esto resulta muy práctico cuando yo quiero que la posición y el eje central del objeto pues no me varíe de posición con respecto a la hoja o con respecto al plano de la pantalla sobre la cual se está haciendo el dibujo. En este caso voy a hacer como en esencia la forma del murciélago, por decirlo de alguna manera, es en esencia simétrica. Entonces hago el corte de una mitades, y para poder realizar el redibujo, por decirlo de alguna manera, de la, de la mitad del murciélago. Aquí estoy quitando nodos que me sobran y añadiendo unos que necesitaría para dejar como tal dimensionado y adaptada a la forma de la geometría que estoy construyendo con respecto al dibujo que se está reproduciendo. Entonces los nodos que voy creando en esencia es dibujarlos o posicionarlos en las aristas en los vértices del mapa de bits. En este caso yo le llamo vértices porque pues en sí su origen es un dibujo geométrico y pues resulta un poco más comprensible manejarlo a partir de este concepto. Básicamente son las esquinas que tiene el dibujo como tal. Como todas las transformaciones que voy a hacer en la curvatura de la línea van a ser a partir de estos ejes, de estos puntos, de estos nodos, precisamente por eso los creo en estas posiciones. Fíjense que resulta mucho más fácil trabajar a partir de este esquema de diseño. Ahora, la herramienta detrás de la herramienta de curva nos permite hacer algo bien importante, y es poder adaptar la curva para que ésta se convierta o bien en una línea recta o bien en una curva. En esencia la denominamos curva porque pues su origen es meramente matemático, es una curva Bézier que puede transformar su forma de acuerdo a los nodos y de acuerdo a estas transformaciones de los nodos.
Olá pessoal, este tutorial é para mostrar para você como fazer um gabarito de impressão. Gabarito de impressão é aquele arquivo onde você vai imprimir vários arquivos dentro de uma única folha A4. Aqui nós estamos vendo o CorelDRAW que está aberto aqui, mostrando a primeira tela. Então o que nós vamos fazer aqui? Para começar do zero, nós vamos começar ali, ó. Quer ver? Vamos fechar esse aqui, tá? Daí, vamos lá. Arquivo, né? Lá onde está mostrando o cursor, novo, tá? Ali você vai colocar, no nome, você já pode colocar o nome e escrever ali, Bisnaga. Bisnaga, né? Aí, o size, que é o tamanho, size é A4 mesmo, tá? Não precisa mudar, só A4, né? Daí a orientação é retrato. O modo de cor é o CMYK. Você não precisa mudar nada. 300 dpi, tá? Tudo normal. Deu OK. Ele mostrou a primeira tela do nosso A4. Agora aqui tem o gabarito, ele precisa mostrar a área imprimível. Toda impressora tem a área imprimível, tem o sangramento. Então, nós queremos saber qual é o sangramento da nossa impressora. Cada impressora tem uma medida diferente. Então, vamos ver a nossa. Vamos lá. Você clica ali em View, que em português vai estar Ver, né? E Show. Ali, você está vendo na terceira opção. Essa é a área imprimível. No seu Corel em português vai estar escrito área imprimível. Clica nela. Mostrou. Essas duas linhas são o sangramento da impressora. Se você der um zoom nele, você vai ver que ele vai dar para ver certinho aqui, que mostra assim, ó. Olha aqui. Ok. Tá? Então, esta linha aqui, daqui para cá imprime, daqui para cá não imprime. Tudo que tiver fora dessas linhas não vai ser impresso. Então, cada impressora vai mostrar isso aqui de um tamanho. Essa aqui está mostrando de acordo com as nossas impressoras, que são Epson. Geralmente, elas têm essa medida aqui, tá? Então, o sangramento da impressora é isso aí. Não precisa se preocupar que isso não será impresso na tua arte final, né? É só para você saber aonde que o seu arquivo tem que estar. Vamos puxar um arquivo de uma bisnaga para dentro da área de trabalho do Corel, para mostrar para você como que funciona isso aqui agora. Muita gente pergunta para nós o tamanho da arte. O tamanho da arte é importante você saber, né? Por quê? Existem as bisnagas, no caso desse aqui que nós estamos olhando aqui, que é um arquivo para bisnaga de 60 gramas, tá? De repente você pode comprar um de 30, né? Então você precisa redimensionar o teu arquivo, né? Então você precisa saber o tamanho dela. Vamos saber o tamanho dela mostrando ali, ó. Olha ali, tá mostrando, tá vendo? Em milímetros, né? Outra maneira simples de saber é clicando no menu transformação. Ali em cima tem aqueles ícones, tá vendo ali, ó? Ali mostra certinho, é mais fácil de ver ali. Eu prefiro ali, pessoalmente prefiro ali. Então esse é o tamanho da nossa imagem. Você viu que ele tem 75 por 99 e mais alguns pixels a mais ali, né? Não precisa se preocupar com aquilo ali, porque não vai dar diferença no teu material. Então, vamos redimensionar proporcionalmente. Então, ativa a opção proporcional e vamos digitar ali um 5 naquele lugar do 75, coloca 55. Tá? E clica em Apply, no caso, aplicar, né? Esse botão ali. Ele vai modificar o tamanho proporcionalmente. Então, você vai tirar a medida da sua bisnaga e vai colocar as medidas que você quer ali. Ele vai modificar para você sozinho. Volta para ele ficar no tamanho que nós já estávamos. Tá vendo? Ali ele voltou, né, ao tamanho original da imagem. Agora, nós vamos fazer o gabarito. Então, a primeira coisa a fazer é ajustar ele lá em cima, na borda, né? Ali, tá vendo? Ali, né? Olha lá como é que ele vai ficar. Tá vendo? Pode ajudar um zoom ali, ó. Né? Ajustou direitinho, ó.
Agora nós precisamos duplicar esse arquivo, né? Fazer uma duplicata dele. Nós vamos para transformação de novo. Vamos pegar a primeira medida, que é o 75, né? Copia esse 75, colocou, tira de baixo e aplica. Tá? Ficou um ao lado do outro. Qual que é a dificuldade que você vai ter para trabalhar com esse material desse jeito? Ele não tem uma linha separando. Esse ainda dá para ver. Você vê que corta ali o sabonete, dá para saber. Aqui assim, ó, dá para você saber a emenda, ó. Mas se é um arquivo que não tem, fica muito difícil. Então o que nós recomendamos fazer aqui nesse caso? Vamos voltar de novo e vamos colocar 50 aqui, tá? E aplica. Olha lá, agora ficou uma linha branca no meio. Com isso você vai ter muito mais facilidade na hora de cortar o teu arquivo. Então, agora vamos agrupar os dois. Então seleciona os dois, né? Seleciona os dois, assim, clica e puxa aqui fora, aqui, ó. Clicando e puxando assim, você seleciona os dois. Daí, botão direito do mouse e agrupar, né? Coloca grupo. Com isso, você vai ter um arquivo agora agrupado, fica mais fácil para você movimentar. Porque agora nós precisamos de copiar ele para baixo. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a medida dele de novo, que é a medida 99, né? Daí vamos lá para transformação de novo. Isso, vamos colocar ele ali, na parte de baixo, né? Isso. Coloca um sinal de menos na frente. Isso. E aplica. Olha lá. Agora vamos tirar o zoom para você ver como fica mais fácil, pra, né, visualização. Olha aí. Aí está seu gabarito, prontinho para impressão. Olha aqui. Se você agrupar tudo de novo, que é melhor para você ajustar, agrupa tudo. Seleciona tudo. Ctrl G de novo, né? Ctrl G você faz um grupão. Agora você tecla P. Somente o P. Ele vai ajustar no centro da tua folha. Tá? Isso é um gabarito de um único arquivo, né? Não cabe mais do que isso. Se você tiver bastante experiência, você vai conseguir, claro, colocar mais virando os arquivos, mas não é essa a destinação desse tutorial. Aqui outra opção para você aproveitar melhor o papel é ajustar aqui, ó. Colocou aqui, você tem espaço aqui para colocar umas tags ou algum outro arquivo que você queira. Quer ver? Vou colocar aqui uma tag. Vamos colocar uma tag aqui, né? Ó, né? Aqui cabe certinho, ó. Olha lá. Eu vou dar um zoom aqui. Olha aqui. Cabe certinho umas taguinhas adesivas, ó. Ó, vai ficar bem bonitinho aqui. Mesma coisa você vai fazer aqui. Nós temos esse arquivo. Nós queremos movimentar ela, né? 29. Então, nós vamos pegar esta medida, tá? Ctrl C, né? Vamos para cá e vamos colocar ela aqui. Como nós queremos uma pequena linha branca, aqui nós vamos colocar 30 aqui. Arredondar esse número para 30. Aí fez isso aqui, ó. Ó. Você vai aplicar até encher aqui a tua página, ó. Aí aqui já não cabe mais, né? A mesma coisa você pode fazer aqui com alguma outra coisa que você queira colocar. Vamos colocar aqui mais alguma coisa aqui. O que nós temos aqui? Um opereta, tá. Aqui, ó. Cabe aqui também, ó. Né? Mesma coisa, nós vamos aqui de novo, ó. Fazemos a mesma coisa. Só que agora nós queremos movimentar para cá. Então, a medida é essa aqui. Daí, tira essa, exclui, coloca aqui. Queremos uma linha branca, colocamos 50 aqui. Aí, ó, olha lá. Então, você vai aproveitar ao máximo o teu papel, ó. Tá vendo? Mesmo que às vezes o teu cliente não queira, não tenha feito o pedido de tags ou coisa, mas você pode aproveitar esse aqui e oferecer um presentinho para ele vai ficar bem feliz, né? Olha aqui quanta coisa nós colocamos. Bom, com isso você aprendeu a criar um arquivo, um gabarito no Corel, tá? É simples, é aceito por gráficas de todo tamanho, gráficas que trabalham com offset. Você vai trabalhar com segurança, produto de qualidade, não vai ter problemas de
arquivos de baixa resolução que feito em Word. Não trabalhe nunca com Word. O Word não serve para impressão, não é um programa destinado à impressão. A impressão se usa no Brasil Corel. Se não é Corel, é Illustrator, se você conhece Illustrator. Ou Photoshop. O Photoshop nós vamos fazer uma outra aula em separado para explicar como se faz um trabalho com o Photoshop fazendo o gabarito. Mas o mais usado é Corel, então procura aprender a usar esse tipo de arquivo para trabalhar. Isso aqui você pode salvar ele, se você for mandar para a gráfica, num formato chamado PDF. O PDF é aceito por todas as gráficas, lojas de foto, nessas lojas fotográficas. Então você vai colocar aqui, ó, você salvar, né? Você vem aqui, ó, você escolhe o formato que você quer do teu arquivo, tá vendo? Você pode salvar num JPG, que tem bastante empresas que também aceitam o formato JPG, mas o melhor mesmo é o PDF, tá? Salvou, tá pronto. Você pode mandar para qualquer lugar, em qualquer empresa, vai abrir teu arquivo e vai fazer impressão. Então, com isso vamos fechar esse tutorial. Qualquer dúvida, postem no blog, onde vai estar esse vídeo à disposição de todas. Até a próxima.